Good morning, you guys. It's 1:34 p.m. So right now, I'm gonna be prepping because at 2, we'll be meeting with Kayang and my other sibling, Bea, because we'll have our podcast Sunday. Let's go! So we're gonna record a new podcast episodes. I think we'll have a couple of episodes and then we'll have a meeting today for our second episode. New format. Second season format. So, yeah. Diyan lang kayo guys. Peace muna ako. I've already dressed up and I'm ready to head out now. I'm just gonna drink water before I go. But yeah, this is me today. I'm wearing all black. Nothing fancy, just simple. Hey! Kaninyo makita sa kuaron ko ano siya. Auto lang na except that minusan akong EV. So makita ninyo ang sun. Walay sun actually, pero nice lagi ang clouds lagi dire. Ang audio ani kay sa mic, wala pa ko yung mic na external. So I'm not sure if you guys can hear, pero I'm against the light, so inani siya murag ngit-ngit. Again, naka-auto setting sa nitanan except sa EV giminusan ako kaya I think hayag ra kayo siya, and then pati ang ISO giset na ako into 800 ata. Ayan, sayag na siya. Ay naka-standard din warp siya. Wala siya naka-wide. I turned it off para dili siya ang likod. So I'm going to SM Ecolan. Dito may mag-meet nila Kayang. I think happy na po si Kayang, but we'll see. Ay, Tilapia siya. Ano na? Action 4. Pwede po din siya front, pwede po siya dulo. Tapos siyang mic, na siyang sariling mic. wala. Kung ganin ni ang mic ani Dili kay po naman kanila mo dire. pwede magamit tong isa. Wala, dili to. Nagpalit ako, separate siya na na order. So pwede na siya magamit. Hey guys, nami karon sa SM Ecolan. Kauban na ako ang manghod. Si Una Lian. na ang makita ay magamit ang sunod. Ha? Una na ito gamit ang sunod. Oo. Pag nanatong mic na akong i-order. I-try niyo mo itong isa, dili siya Wala pwede. pa ni siya yung mic guys. Ang kanina mic kay kuan pa siya. Diri mismo sa camera. We're just waiting for Bea. Dili kay camera view. Hi guys. Pila na. Bea, si Jason. Tapos makita ang front o ang back. Hey guys, so naka-exit na mi diri sa SM. Padulong mi sa Tulip Drive sa Miss Bridget. Kaya dito ang podcast location. And kauban gyapon ako sila. Yeah. Asa man dito? Ah? Di ba ayas nito ah? Dito oh, Tulip. Ay, motoran ka rin. Baktas. Baktars. Yan walay ano ron na dagom. Malapit na kami guys sa Miss Bridget. We're here at Miss Bridget. There you go. Okay, so we just got settled in. Medyo maingay siya. But yeah, we hope na ma-filter out lang siya sa noise cancellation. Especially kung mag-podcast namin. So this is the place.
guys. So we are at I'm La Cruz. There, ano po pala. Ako pala yung ano guys. Ako yung manager nila guys. So hello. Jadi ano na. Ay, ito atong ano yan. Ito ay dalagay. So dito kami guys. Gamit ko na muna yung pastor na answer. Hi, so nagbalhin me. It's dere me sa consumable na 3K. Good for 3 hours. But since duha man ka episode siya, so we're gonna stay here and mas mingaw siya and mas maano na mas Tapos una ba na yung Private first siya. niya episode, Mas private. tapos magbalhin ang background, I think. Direct. Or same lang. Kayang manglibre dire guys. Siya magbayad sa 3K. Wow! Tanda siya, bili lang akong cellphone. Siya may nakauna-una. So siya magbayad. Nang So i-explore ng this is camera. our drinks guys. Ganahan ko Ang isang orang ginunod nga kuan. Unsa ganin niya itong ipang ano? Kani ice americano, Ice mango Amer- tango, Spanish latte, Oh, toffee nut white mocha. coffee night. Pwede na kaso. So this is the pizza. The Pepperoni. pepperoni pizza. This is just to start guys. Wala pa mi nag-podcast. Nag-briefing, meeting. So yeah. Let's have coffee first. Hi guys. Memory card. So I am the ano guys, manager of this podcast. And this is my assistant. Sister. Assistant? Assistant? 4 minutes na lang mag-record. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Ayan. Kamusta? I'm doing great. It's a great day. Ito na ko siyang tinura, inatry. So, it's okay guys for somebody to say na trying hard ka because trying hard is better than not trying at all. Wow. Di ba? Oh, no. Yeah. That's a nice question. Nice one. Hey guys, so bago rami na human sa muang first episode for today. So yeah, we'll have another episode to record here pa rin. So yeah. So watch out sa muang podcast episode here in Miss Bridget Cafe. Right guys, so we ordered some rice meals and mine is pasta. There, that looks nice. That's all meat and then ito is, ano to? Gusto ka rin ninyo mason? Ay, ba't na nakalimot na po? Malagyan na ako order ko pa. Nandito ang ano. Pero Ako, yeah, adobo plates. let's eat samtang init pa. Dami. Init na Pasok pa ng bila. Say hi to the camera. Te, say hi to the camera. Lagi nice. Ano ko gusto sana camera mo gipalit. Kaya manundog po ko. Kung matidagapon kami ito. Action 4 kami. Ay, po. Happy pa ko mapandol ko. Action 40. Na may bago. Ko Sani, oy. Daan na ni. Kuan naman ni. So right now we are going to do the last episode for today.
So, it's gonna be our special episode for somebody in August. So, yeah, stay tuned for that. And I think magiging heart-to-heart me ani mo ang kanina episode. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello mga Sibs! Good day sa inyo and whatever times you're watching it. Hi, good evening. Karamang prakaani, ikaw good sa laan ni kaning peklat na ako sa naong. And then, nag-realize po na ako na nagay mga wag na-relate po na ako siya sa kanang mga nahitabo na ako naroon man nakatong na ako isang body na di paningkamutan gid na ako mag-work good na di love gid ako tarong pero in the end kaya nang mapasakitan gid yapon ka na isa gid sa mga tao na makapasakit sa imong pinakasakit sa tanang sakit kaya ang tao na imong gipangga na pag-ayos. The one you love. Yeah, love. Hey guys, so bago rami naman sa muang shoot for today's episode. So we had 2 episodes shot 397. Okay, double check daw. Ikaw bayad. Ay, na may card payment, no? Card payment. Hey guys, so kumana namig shoot sa mga 2 ka episodes today. Oh my gosh, kaayo dire guys sa gawas. Pauli na mi bakas pa mi balay dulog SM. Ulan, grabe. So traffic. Ay, yo. Ay, katulog ba ka na bitong one shot. Ay, kanang question. Gani. Kung kinsa sa tuwa ang palautag. Sige. Kung kinsa sa tuwa ang katong ano siya, katong makeup challenge na one shot per makeup. Sige, try ka sunod. One shot yung eyeliner niya, one shot tapos per blush on. Wala ko sunod. Kana natay guest? Katoanan ba? Di ba na moinom sila? Kanang moinom. Barkada na ko. O pwede. Kanang lingaw ka istorya ba? Ayo. Ako excited na ako mag-edit ani akong vlog. Charot. Kana ko na. Hindi na makita ang quality. Gani. Nakatakot. Kapalit na ko. Hindi may musulod SMK, madlock na mag simulan ng pinakalit, kusog kayong hangin, dagom. My G. Oh my Lord. What do you guys think of the things? What do you guys think of the quality of the video? Bye-bye. Okay, kuya. Bye. Bye sa camera. Hi, taxi oh. Taxi. Bago namin nakasakay taxi. Pauli na mi. Right, just got home guys. Thank you for joining with me today sa muang podcast recording for today's video. So, stay tuned, watch out, like and share this video if you want. Walang sapilitan dito guys. What's happening with my hair? Anyways, maulan na gabi diri sa Davao City. Thank you guys for joining with me today. This is me, Pao, signing off. Power to you out there.